Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва чун ҳар вақта аввали видеода мехоҳам шуморо як маълумоти муҳима пешкаш кунам. дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонед, ширкати атомӣ корош нағз рафтест ва аллакай зиёдаи 10,000 зани тоҷик дар ин ширкат регистратсия шуда кор кардестиям. Шумо ҳам агар хоҳед ҳамроҳи мо кор кардан, марҳамат, рақамҳои мо дар рӯи экрана бинависед, мо кораш мода мефаҳмонем, чӣ хеле гуфтагем осонакай ва шумо метавонед дар як муддати кӯтоҳ соҳиби маблағҳои нағз шавед. Чӣ хеле ки медонед дар ин ширкат бало намесӯзанд. Дар ин ширкат мисол кадом вақте ки шумо хостед кортонро давом медиҳед, аз званиётон намеғалтед. Хусусан ҳамин занои хонашинда ин кор беҳад қулай бигемам мешавад. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, фурсати беҳтарин ай даст надиҳед. Ана ширкати атомира ҳама маҳсулоташ бо сифати аълоай, доруҳоша аллакай заказ кардестиян, Оптим Тоҷикистон, ана барое ки таъсиршон хубай, ана шифобахшанд. Умуман каталогаш ҳастай, медрои чизе маҳсулотонай выбор мекунед, кор мекунед ва маошҳои нағза мегиред. Худо хоҳад дар оянда ин ширкат яке аз беҳтарин ширкатҳое мешавад ки офиси худша дар Тоҷикистон мекушояд ва корша пеш мебарад. Ва ҳоло шумо яке аз аввалинҳо мешавед ки метавонед бидроен, ҳамкорӣ кунед. Ман боварӣ дорам ки пушаймон намешавед. Ассалому алейкум дӯстони азиз, и охирон рӯзи ма ҳай, охирон завтраки ма инами фантастический вид. Короче, завтракмон айрӯи миллионай дина день рождения дошт, так инаи бонуи хонавода. И тортане ки ҳечка нахӯрдам, ма соати 12 шаб омадам, и тортам соати 12 шаб омад. День рождения буд дар кафе. Ман гуфтам ки дер кардистам, ҳай барин вечеронка маҷдат кардан ва рафтан. Ана ҳозир як тортика мечашем. Тортикоя мечи магазини махкулатона? Не? Чӣ хебад заказ мекунед? Чӣ кор мекунед? Ё худтон мепазед? Не, умуман. Баъд ини шириниҳои хонаи дина меҳмонӣ рафтем омада будам. Самусаҳо, инаираи бидем инаи мо нағз дид, гуфт ки ман мехоҳам хеле бихӯрам. Намедонам махкул шудаша нашидаша. Короче, инам хеле ва кофе. Ҳозир соат ман аз партия хоб хистам, ҳама хоб буд, корум кардам, бухор рафтам. Ҳозир соат намедонам чандай, мо ҳозир мерем як тарафи марказ ва меоем бо дальше. Короче, мебинед. Одаме ки бояд ҳичи намебурд. Китоби ман дар куҷо боша? Китоб гирифтам. Таҷибдия. Короче, ин чизои одамие ки бояд ҳичи намебурд. Дӯстони азизи ман, ман рафтам омадам, ман бояд ин дафъа ҳичи намебурдам. Лекин нигоҳ кунед бо чӣ қадар чиз ман майда харидам. Так нигоҳ кунед чӣ харидам. Ира аямун ретуала амҷо харидам. Дар Тоҷикистон последнее время ман ҳамхеле боди крем наёфтестам хушрӯстои кишада. Мисол ана айфаберлик заказ кардам, ростика камтарак хеле сустак буд, ҳечига намешавад. ира айҷа гирифтам 800 рублем каба фикрам. Ҳамха буш хушрӯа ира и боди крем барои баданай. ира барои худам гирифтам. Хеле аштақ ягонча дар аэропорт мехӯрем, ягонча мебарем. Инамуд хеле коробкача гирифтам. Итакш хештай конфет гирифтам. Хавҷа при одамай ки бутишона. Инамуд шоколад. Инамудшам шоколад. Ман хеле календар ай фикс прайс ҷои арзонӣ. Дилафрӯза кидам шарафта. Ланч резинка дар хонаи мо проблемаи глобалияй. Соати будильники Рамазон дар одам бедор кунак барои биби. Мошинча, как всегда, дута буд ай мошинча. Хамҷода. Инаҳа. Барое ки дар хонаи мо якта харид, ҷангича. Хай дута харидум. Вой тариқ харидум шон железные машинки. Дута харидум, будина дута харидум. Якҷоя аста ина. 6 машинча. Дальше ира якча администратор дамитам.
برای که ما اوفیس مونده چاشکا داریم نکی خاله тарелка чаша نداریم اینا یک چه ادمنستراتور دمیتم برای کافی پوفی میکنم اهمیت میتم стол چرکین میشوه اینا دمیتیم اینا نمیدونم کسی مونده دودای این طریقه شلو بچه خریدم دیل افروزده دینا راه دا بدون باور که دستم شخ شد خیلی وای پوست قاق میشم خیلی شد در اومدم ای وای یا مگازین دیگه نموش آیدم برام پیریکریوستک نباید چی دیگه میراتار بود چی بنا کریم خریدم ایرم خودم دا خیلی پند میواسوی بشه ایرا گرفتم کریم ادبیر وچ نگاه کنی چه ارزون دلشی بولشی ایرا قیمت گرفتم که گفتم اتکاسش کنم همون لتوال گفتم ای خیمونش ایرا برای دیل افروز اسپری برای شونه کنی موه وقتی که موه را شونه میکنی دلشی ایرا گفتم تونونه یک چه برای خونه خمو خریدم خونه خموندم همین سیتواتسه کافی بسیار میخریم چی نیست ای اون ما ای کافی را خریدم برای وای امون здание که аренда گرفتگیم اگه پنجشنبه ده برای که шкаф آورده بونه یک کافیش چوکولات یک گالا گل خریدم امرا میگه چیکار میکنی گل را گفتم چون میشنونم وقت ندارم نیک میشنونم یک گالا بعد بوی خیلی کریمو ای ارزونه تودا سودا گفت نمیدونم چندم بوده که مودا ارزون بوده پیخنود که 49 روبلی خیلی گفتم این کشلوک مای ایچی های کرم پیشکم بود دست منو نگاه نکنه این مارسایی که جو اومده اوریو گرفتم ماشا ناز میبینم این ручка мора подарка кадам она мошинчого вторая серия چی باشه открытка گفتم یا چند تا برای 8 март یا گلا گفتم چوکا خواهیم گو духи я духи гифтам резин жвачка и хай шоколаду и фрутону и открытка ами гулпл я машада гифтам машада чизур назмим дневник дафтарча моро подарка кадан и китоба шараф хардам я китоба наз мебинам медоне ник китоб чида қимат лапа дружбы бухона удам шава дальше и чоколатора мода дудагиан шануза дудак ира харидим лучше ананас сетемтери харидим сибирский ананас конфеты юрам харидим ира шарафта харидим да бабой ҳичи намехаридам юрам харидам мерси барои маълимаҳои хушрура معلمه شرف معلمه دیل افروز چی مراکو برای اوچم دلشی خیلی اگون چی باید تیمو دموده با مو ادمینستراتور داریم ایدیک سونه راستی خودم ده خریدم دیل افروز ده کتاب امرا میگه کتاب میخونن ای کپیو را بینه بچه اینا مرا موضوع پدرکه کده ای دوخی خود مای мода босим кача подарка кадан ана хели машада баркута тамон сто ан качис роз ма бад упаковка мамион шикасте бо алоқатем короче ҳарон рӯзи ма ташкили айруи миллион карточка бинён чиста тоҷики қатис салатик ад бренда юлдузхон короче وطن عشق و وطن مادر وطن اولادتر از جان است وطن درگاه اقبال و سعادت خواه و ارمان است گل ارمان قلبی ما
به دامانی وطن روید. وطن فصل بهاری به خزانی گل به دامان است. وطن پشت و پناهی ما، وطن مولودگاهی ما، وطن شهری دوشنبه و حصار و رشت و خدلان است. وطن رودی زرفشان و وطن لعلی بدخشان است. وطن عشق و وطن مادر، وطن اولادتر از جان است. وعدتی مردم بزیری دامنی انجم. وطن این منشأ وحدت بزیری چرخی گردان است. کسی که درد میهن را نداند